Sampean lakon apa? Ki lagu ngare, Pak. Nah, Lagu ngare. lakon ngarek. Ki Laki sampean ngarek juga. ngare ki mun bada reng nyoro rako bangunan ki ala ko janu orang itu, Pak. Oke. Baru WC kan tadi? Bada, Pak. WC biasa. WC cemplung apa biasa? Ceplok. Oh, cemplung. Keduan sabe. Boten lo keduan sakale, Pak. Lo keduan sekali. Lo keduan.